पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी ने विधानसभा में राज्य के हिंदी माध्यम स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई को प्रभावी और अनिवार्य रूप से लागू करने की पुरजोर मांग उठाई है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले हर विद्यार्थी के लिए राज्य की मूल भाषा बांग्ला का बुनियादी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करवाते हुए पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले 5 से 10 वर्षों के दौरान राज्य में हिंदी और बांग्ला के नाम पर समाज को विभाजित करने के प्रयास देखे गए हैं। ऐसे समय में इस विभाजनकारी राजनीति को रोकने के लिए हिंदी माध्यम स्कूलों में भी बांग्ला भाषा के अध्ययन की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य के वित्त मंत्री के समक्ष महत्वपूर्ण रखते हुए कहा कि चूंकि राज्य सरकार नए शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना बना रही है, इसलिए पश्चिम बंगाल के सभी हिंदी माध्यम स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके लिए जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता पड़े उनकी भर्ती हर हिंदी माध्यम स्कूल में कम से कम एक बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। আমি ছোট্ট একটা আবদার আমি রাখতে চাই যে লাস্ট 5-10 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছিলাম যে হিন্দি বাংলার নাম করে সমাজকে বিভক্ত করার একটা চেষ্টা হয়েছে এবং তখন থেকে আমরা দাবি তুলছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে যারা হিন্দি ভাষীরা আছে, যারা হিন্দি স্কুলে পড়াশোনা করে, তাদেরও বাংলা জানা দরকার, বাংলা পড়াশোনা করা দরকার। স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলবো তিনি অনেক নতুন টিচার নিয়োগের জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। আমি শুধু একটা আবদার রাখছি যে পশ্চিমবঙ্গে যত হিন্দি স্কুল আছে সেখানে আবার থেকে কম্পালসারি একটা সাবজেক্ট বাংলা পড়ানো হোক এবং তার জন্য যে টিচারের প্রয়োজন হবে তারও প্রভিশন, এই যে টিচারের নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে সে নিয়োগের প্রভিশন রাখা হোক, যাতে আগামী দিনে এই ভাষার ভিত্তিতে কেউ বাংলায় বিভাজন করা, বাংলাকে বিভক্ত করার চেষ্টা যেন না করতে পারে। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়।